So our first speaker is Ryan Jones and Diana Batista-Perales, Home on the Range, a pilot study of Solifuges, site fidelity at a Rocky Mountain Arsenal National Wildlife Refuge. Thanks, take it away. Thank you. Everything look good? You can see my PowerPoint, right? Okay. Hello, thank you. I'm Ryan, and I'm a PhD student working with Paula Cushing on Solifuge at the Denver Museum of Nature and Science. I'm happy to talk to you about a small project we were able to complete last summer with my colleagues Erica Garcia and Diana Batista-Perales. We're going to be doing something a little different, unique, given the increased attendance by Spanish speakers this year. So Diana and I will actually be trading off speaking in English and Spanish. Hola, buenos días. Me da mucho gusto presentarme. Mi nombre es Diana Laura y soy estudiante de último año de licenciatura por parte de la UNAM. El año pasado tuve la oportunidad de colaborar con mis colegas Ryan Jones y Erika Garcia en este pequeño proyecto que logramos completar al final del año pasado. Pensamos que sería una buena idea hacer algo diferente fomentando los espacios bilingües, así que estaremos intercambiando entre inglés y español. In regards to Solifuge biology, we don't know much. So there's many outstanding questions, but to frame the questions we're interested in investigating in this project, we can start with the few things that we do know. So most Solifuge species are desert adapted, and as such, they avoid the heat by being active at night. Consequently, they shelter from the daytime sun in two ways: simple, shallow retreats under existing structures, or deeper, more time-consuming burrows. And these burrows also function as refuges for ecdysis, digestion, oviposition, and overwintering. And while burrowing itself is not a unique behavior, what is interesting is that one particular species of a North American family, Ammotrichidae, has been documented to reuse burrows at least 3 consecutive nights. Respecto a la biología de los solífugos no sabemos mucho, por lo que hay muchas preguntas pendientes por discutir. Para enmarcar algunas de las preguntas que investigamos en este proyecto, comenzaremos por comentar las cosas que ya conocemos. La mayoría de las especies de solífugos están adaptados a desierto y como tal evitan el calor del día y son activos durante la noche. Utilizan cualidades fosoriales para refugiarse del sol del día de dos formas: refugios simples y poco profundos debajo de las estructuras o excavaciones más profundas y por ende más elaboradas. Estas madrigueras también funcionan como refugios durante sus periodos más vulnerables como la ecdisis, la digestión, la oviposición e invernación. Construir madrigueras no es una conducta única. Lo que es interesante es que ya se ha documentado en una especie de Norteamérica de la familia Ammotrichidae. Se sabe que Ammotricula peninsulana reutiliza sus madrigueras al menos 3 noches consecutivas. So we're interested in the implications of burrow reuse. The reuse of burrows is a fascinating behavior because it requires Solifuges to be able to navigate their way back to the particular burrow after a night of activity. Naturally, the mechanisms involved in Solifuge navigation will be very interesting to investigate. Burrow reuse could also be indicative of temporary foraging area and some optimal energy expenditure as hypothesized by Gord and Cushing in 1980. And I'll point out that's not Paula Cushing. Burrowing behavior would also have effects on dispersal and thus population genetic structure. El hecho de que puedan reutilizar sus madrigueras es fascinante, pues requiere que los solífugos sean capaces de navegar de regreso después de una noche de actividad. Naturalmente, investigar los mecanismos involucrados en la navegación de los solífugos es súper interesante para nosotros. En este comportamiento, conjunto con sus hábitos fosoriales, podrían ser también indicativos de un forrajeo temporal en el área por un gasto energético óptimo. Así como lo hipotetizaron Gore y Cushing, cabe decir que no es Paula Cushing, en su publicación de 1980. El comportamiento fosorial puede también tener efectos en la dispersión y por lo tanto en la estructura genética. So this led us to try to see if members of the other North American family, Eremobatidae, also reuses burrows, or failing that, exhibit a requisite behavior called fidelity, also known as site fidelity, which is a tendency for an organism to remain in or return to a constrained geographic area. This led us to use a simple field site design to mark recapture, where recaptures would be evidence of phylopatry. Simultaneously, we would attempt to locate burrows and monitor them to see if we could repeatedly find Solifuges in those burrows over a period of time.
Esto nos llevó a tratar de ver si los miembros de otra familia de Norteamérica, Eremobatidae, también reutilizaban sus madrigueras o no, para ver si exhiben un comportamiento como requisito mínimo llamado filopatría, el cual se define como la tendencia de un organismo para permanecer o regresar a un área geográfica constreñida. Esto nos llevó a realizar un diseño experimental sencillo para marcar y recapturar, donde las recapturas serían consideradas evidencia de filopatría. De manera simultánea nos pusimos a buscar y ubicar madrigueras para así revisarlas repetidamente en búsqueda de ocupantes o no. To carry out the field study, I received a permit from Rocky Mountain Arsenal National Wildlife Refuge located in Commerce City, just northeast of Denver. Para llevar a cabo el estudio de campo, recibimos un permiso por parte del Refugio Nacional de Vida Silvestre Rocky Mountain Arsenal, ubicado en el Commerce City, Denver. Since Solifuges are attracted to lights, we wanted to take advantage of the exterior building lights at the visitor center. However, we had to drop this idea since the lights never actually came on, but we did have some success in checking around the immediate area. So we decided to hang lanterns on tripods like the picture you see in the bottom left and patrol the area outlined in red. We felt this would boost our encounter rate since it's difficult to find many Solifuges by headlamping. Dado que los solífugos son atraídos a las luces, quisimos aprovechar las luces exteriores del edificio del centro de visitas. Sin embargo, las luces del lugar estuvieron siempre apagadas. Tuvimos éxito checando las áreas aledañas al centro de visitas y decidimos traer nuestras propias luces con trípodes con los que pudiéramos observar una pequeña, como los que pueden observar en la pequeña foto de la derecha. Asimismo, espero que puedan apreciar el cuadro rojo del área que recorrimos de 100 metros alrededor del área de visitas a lo largo y a lo ancho. Sentimos que esto aumentaría nuestra probabilidad de encontrarlos, pues es muy difícil utilizando solo las linternas de minero. So here's what the natural area around the visitor center looks like. It just consists of typical short prairie grass. Y bueno, así es como se ve el centro de visitas. Es hierba corta típica de la pradera. And unfortunately, as such, we're not really able to locate more than a couple of burrows since Solifuges tended to hide in these thick clumps of prairie grass, which we obviously couldn't check without ripping them out of the ground. The two putative burrows we did find had Solifuges in them, but we didn't find them again when we checked them repeatedly. The study area did not really have any good sized rocks or mammal scat for us to flip over as you typically would to find sheltering Solifuges. Desafortunadamente no fuimos capaces de localizar más que un par de madrigueras, como los solífugos tienden a esconderse en matas densas de hierba y pasto en esta área, a los que evidentemente no tuvimos acceso para no dañarlas. Las dos madrigueras que sí encontramos con solífugos no pudimos encontrar individuos que las reocuparan en las noches siguientes. El lugar no tiene rocas de buen tamaño o heces de animales que podamos voltear, donde es frecuente que se puedan refugiar. We did have a fair amount of success in encountering and marked Solifuges, however, so we marked individuals using a unique pattern of bright fluorescent paint. We record the time, the GPS coordinates, and the putative species for each encounter. Lo que sí es que tuvimos éxito relativo en el ejercicio de marcar y recapturar. Utilizamos patrones únicos de marcaje con pintura fluorescente y anotamos la hora de las coordenadas, y las especies potenciales encontradas. We started searching prior to sunset each night to about 1:30 to 2 a.m. for 7 consecutive nights. We ended up capturing a total of 47 Solifuges over 7 days, with one really successful evening highlighted in red. We collected weather data for each search effort as well, but we don't believe any of these variables correlate with our encounters. All but one of these were putatively identified as either Eremobatidae or Eremobatidae palpiciculosis, with the one exclusion being a Hemotricha frutana. Comenzamos un poco antes del atardecer hasta aproximadamente la 1:30 o 2 de la mañana por 7 noches consecutivas. Colectamos 47 solífugos con una noche muy exitosa marcada en rojo. Colectamos datos del clima para cada noche de la búsqueda, pero no creemos que estas variables fueran a correlacionarse con los encuentros. Fueron identificadas 2 especies mayoritariamente, Eremobates palipes y Eremobates palpicetulosos, con un Eremotreca frutiana. In regards to recaptures, we recaptured 9 individuals once and 2 of those once again, giving us a recapture rate of about 19%, not including the double captures, and an average distance of 14.16 meters between encounters.
The 3 individuals marked here were recaptured within the same night, which at first doesn't seem significant, but we think it's worth reporting since Solifuges have been documented to run hundreds of meters per hour. And if you've ever chased a Solifugid, you know that sedentary is not a word you would use to describe them. Note the individual if the gold arrow has been recaptured once before. Con referencia a la recaptura, recapturamos 9 individuos, uno una vez, 2 de ellos una segunda vez, dando una tasa de recaptura de 19%, sin contar las dobles recapturas, con un promedio de 4.16 metros entre recapturas de distancia. 3 individuos aquí señalados fueron recapturados durante la misma noche, lo cual aparentemente no es impresionante. Sin embargo, creímos importante reportarlo, dado que se conoce que estos animales pueden recorrer largas distancias en horas. Los que hemos colectado solífugos sabemos que la palabra sedimentario no es algo que les quede para describirlos. Cabe notar que aquella flecha amarilla indica un individuo que se había recapturado una vez anterior. 5 individuals are caught about 24 hours after the initial capture, with the female at the bottom having already been recaptured previously. 5 individuos se recapturaron 24 horas después de la primera captura, con una hembra resaltada en amarillo que había sido recapturada previamente. And lastly, these 3 were captured 4 days later, which we think is rather fascinating. Como último, queremos señalar que estas 3 capturas fueron capturadas 4 días después, lo cual es fascinante. And so this is how our data looks graphed geographically. The yellow heat map circles indicate initial captures ranging from 1 to 4 individuals within that spot. Blue stars are recaptures, and the black diamonds are positions of our lanterns with a 10 meter radius, indicating a rather liberal estimation of the pool of light. Bueno, así es como se ven nuestros datos de manera geográfica. Los círculos de color amarillos indican nuestras capturas iniciales que varían del 1 al 4 individuos recapturados, y las estrellas azules indican las recapturas, las primeras capturas, perdón. Los diamantes negros son las posiciones de las linternas con un radio de 10 metros indicando el área de luz. So in conclusion, we believe that a 19% recapture rate is a rather good detection rate for 3 people covering a large area. And that's suggestive of fidelity and Eremobatidae at least, though certainly more evidence is needed to support this hypothesis. More investigation is warranted to determine if site fidelity behavior is on account of burrow reuse, and we don't have sufficient data to indicate that burrows are reused at this point. En conclusión, creemos que el 19% de las recapturas por 3 colectores cubriendo esta área muy grande es indicatorio de filopatría en Eremobatidos. Sin embargo, reconocemos que se necesita más evidencia para apoyar la hipótesis y más investigación para determinar si la filopatría es viable en Eremobatidos. So to build upon this work, Diana and I are currently using the same marker and capture method, currently with renewed emphasis on finding putative burrows and monitoring them. Bueno, para continuar con el trabajo, Ryan y yo estamos utilizando el mismo método para marcar y recapturar, con más énfasis en encontrar madrigueras y monitorearlas. You've got a minute. And with that, thank you to the following people and sources of funding. We're happy to take questions, although I have to use this computer to teach in a minute. So we have to hop off probably before we can answer them all. Muchas gracias a todos por escucharnos. Tenemos que irnos un poquito pronto. Okay, thank you. I'm sorry, we really don't have time for questions, but please add questions to the chat if you have questions for these guys.